Iba nga ito. Ito. Hi guys. Ay. Bago tayo mag-strip. Buto. Order. $4 only, right? 4, okay. 4? We go there, 4 only, yeah? Bro. 4. Okay. Hi guys. Para lang tayo nag-grab. Yeah. Let's go. Tuk-tuk ride. Next stop. Natural pa. Natural na pa. No. Baka hindi ako sukulian nito eh. Okay, kecang majeng lang ba? Ayan, so nakabili na ako ng tickets natin. Let's go! Let's go. Let's go! Hi vlog. Oh, then, una ka na. Boarding pass. Let's go. Hi guys. Pre, yan. Sa vlog ko. Welcome to my vlog. There's a restroom. Let's go. River cruise. No. Si Aika boss. Nag-save muna ako ng upuan natin. Pre, hi ka muna dito. Let's go. Let's go. Hey, Cambodia. To my face. Thank you, Pat. Extra stop. Boss, thank you, boss. You know. Boss. Yeah. Par. Mogi lalo, tapos pumapayat. You know. Apa kan?
Pwede pa naman nata ulit eh. Okay, okay, mai mình đi. Chăm quay cái mai mình nuôi. Chăm đi con. Mai bên đây. Ôi lợi ơi. Wow. Ikaw. Yay! Yay! Anong meron dyan, pre? Yay! Parang Yeah. liwanag masyado. Dahil in front of our house called Nom Don Pen. No, Nom Don Pen ha, boss. Parang sa'yo to. Pagalilawan. Nom Don Pen, Pagalilawan. Ayaw mo makiat, boss? Go, akit ka. Nom Pen. Let's go, guys! Yay! Lights na. Siguro ang mga ano nila dyan dati, mga tawag ito? Hi kayo guys. Hi guys! Kinis ko na oh. Yay! Yay! Ang labo pag front cam. Ba? Video to boss. Hi guys. Video to eh. Na-video ba yan? Video to eh. Yay! Yeah! Game. 1, 2. Maxis yun. Hindi lang mahabol ng Maxis kasi wala naman sa Pilipinas.
Amok. The Amok.